开始了，OK，大家好，晚安，晚安。selamat malam semuanya. Well, kita bertemu lagi ya, seperti biasa, setiap hari Kamis kita akan sama-sama belajar bahasa Hakka. Oke, ngày Tết nhìn ý tưởng họ Hakka phá, mày bay xì. Oke, hảo. Oh, ya, 对了，李老师说中秋节快乐啊，中秋节快乐哈，大中秋家节快乐。身体健康，家庭幸福。好，坐下。圆圆满满，老师。圆圆满满，嘿，圆圆满满。Oke, halo. Nah, sama seperti biasanya ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan ulang sedikit materi 2 minggu yang lalu ya. Oke, ngày ta nhìn phụ sĩ ha, sang lượng trả lý bài cái khó. Sang lượng trả lý bài cái khó. Ta nhìn khó chút cái sự情. Ya. Materi 2 minggu yang lalu tentang cu ini ya. Mari kita lihat bersama-sama ya. Ngày ta nhìn khó ni ha. 要土发嘛意思？土发邱老师啊，啊，那个意思，长颈鹿，它的长颈鹿出客家话用嘅讲，来，对，长颈鹿，长颈鹿，长颈鹿啊，长颈鹿，长安长嘅长安长啊，长板长，长颈颈鹿，颈，我等你颈筋，颈筋哈，来 help 鹿，长颈鹿。长颈鹿，长颈鹿. Nah, itu gambarnya juga memang sesuai ya dengan judulnya ya. Bagaimana? Kita mau menunjukkan sesuatu yang terobos keluar dari awan ya ini ya. Ya. Ekong. 長頸鹿嘅頸出嚟啊，從遠出嚟，從遠登香樣嘅，出嚟，出出乜嘅？你哋係咪話踎出來係抌出嚟？我抌出嚟。正好就請多啲土發。Oke, halo. Ya, ini sesuai dengan judulnya ya. Halo. Oke, nah, 看一下。Nah, oke, ini pertama, tiga keluar masuk in and out. Nah, curu, apa nyonge konga? 野生里做得很好， Oke. 因为都有很多火车从佢嘅火場出入。Ya, oke. Oke, tadi saya tanya tentang yang keluar masuk ya. Oke, cutnyip ya. Oke, cutnyip. Oke, kemudian bisnisnya bagus sekali. Setiap hari ada banyak mobil yang keluar masuk, banyak truk yang keluar masuk. Oke. 他的生意做得红红火火，每天有许多卡车从他的仓库进进出出。OK，来用嘅講啊。再來一次，野生里用嘅。野生里做得很好。
做得 Ini 很 Tệ. 好。 อยู่ฟอชา 明日都有火茶 หน่อยเกีย ขี ร์ฟอจง ของ จุดหยิบ ชุด หยิบ ชุดหยิบ 从野火从出入入火车 masih ingat 火 kereta api ฟอชา 火茶 nah kereta api mai ฟอชา 火 Forcha kalau truk 火茶 ฟอ 火 Forcha Forcha 同 Forcha 不一样哦 กล้องนี้ชื่อหลักชื่อ Forcha Forcha jadi Forcha. rendah ya antainya sangim Forcha kecu Kereta api. kereta api for api อย่า ya chok for kebakaran misalnya chok for sewu for for jadi rendah itu namanya kereta api kecu Forcha Forcha atau for nyip ฟอ for ชาฟอชา Forcha cái kereta api itu Forcha ancam hay mà งั้นฉ่ ancam ำ Forcha 同 Forcha 嗌坐 Forcha 係嗌坐 Forcha 去巴上 ฟอชา 火茶 ฟอชา 我講錯哦坐乜嘅去巴上 Forcha 係 Forcha ฟอชา 火茶 阿個係 Forcha 哦唔係 Forcha 哦 Forcha 嗌坐 Forcha 去巴上聽如話嗌坐 Forcha 去巴上話 naik truk ว่า jadi barang ฟอง 坐 เปลี่ยน Forcha 嗌坐也坐 Forcha 的老師坐火車也坐的坐火車嗌得人出做 kernet 啲啊 ฟองเป 做 ลี่ย 茶 น 夫啊呀 OK，然后这个出入还有火车，OK 呀，好，下一趴。Ya, ini masih keluar masuk ya, tapi mungkin agak sedikit bedanya gitu ya. Oke, pemasukan dan pengeluaran rumah tangga harus dicatat dengan jelas. 家庭的财务收支一定要记录清楚。 家庭嘅錢財出錢財出入愛記得清清楚楚。啊呀，OK，家庭嘅錢財出入愛記得清楚楚。啊，好，kita baca sekali lagi ya. Pemasukan dan pengeluaran rumah tangga harus dicatat dengan jelas. 家庭嘅家庭的錢錢財出入愛記得愛記得清楚楚。要愛記得清清楚楚，而家嘅記得，我哋有兩個意思哈，記得清清楚楚就寫下來哈，dicatat atau記得清清楚楚diingat juga sama記得，係冇？記得清清楚楚，記得清清楚楚kok jadi sama. Nah, Mama saya ada satu kata yang agak beda sedikit ya kalau untuk dicatat. Dicatat. Nggak amai wai wa tang dan loy. Tang shi loy. Kalau tang shi loy itu artinya pasti dicatat. Tercatat. Tang shi loy. Jadi dia ada satu kata yang agak beda ya Mama saya suka ngomong gitu. Tang shi loy, tang dan loy. Mak hitung sia tang dan loy. Tang wai tiang biong. Ya, apapun harus dicatat supaya nggak lupa. Karena kita an woi tiang biong suka lupa kelupaan atau 事情啊哈 ngaten su an hao tiang biong oh an hao tiang biong yang apa ngaten oi tang dan lai ya tang dan lai ya itu bisa ya bisa juga tambahkan kalau misalnya ada catat ditambahkan tang dan lai tang shi lai
当mencatat。ngài men wah, 这个当dan来哈，是不是在中文里面，di dalam bahasa Mandarin，中文里面会说登哦呀，登记登那个记，有没有？有登记， 登记kan mo？ya. Jadi itu hak kafah kadang-kadang kita ada beberapa kata yang agak beda, tapi ya sama artinya sih, ya. Tenki itu daftar ya, tenki. Tapi dengan ten dalam tang ten lah itu menulis juga artinya dicatat, ya. Oke. 好，可以啊，下一个。Oke, ini masih cukup ya. Sekarang beda dikit ya, justru berselisih atau different. Heran setiap kali menghitung hasilnya selalu berbeda dengan kamu. Tidak tahu salah di mana. 很奇怪，每次算出来的数字总是和你的不一样，不知道算错了。 อัน奇怪你把算出來嘅數字同同你算嘅同你算嘅有出入，唔啲算差，我嘅算差。哎，算错了。Oke, 好啊。kita baca sekali lagi ya. 很奇怪，每次算出来的数字总是和你的不一样，不知道算错了。好， 很奇怪，奇怪，你把把算出算出来来的数字同你算的有出你算入，的有出唔入，啲我嘅算算差，我嘅算差。哎，算差哎，算错了吗？好，nah, oke, selanjutnya adalah menikah ya bagi perempuan tuh cutka ya. Kakak perempuanku sudah mau menikah. Mama sibuk menyiapkan seserahan pernikahannya. 姐姐就要出嫁了，妈妈忙着替她准备嫁妆。阿姊愛出街， sampai 阿妹同佢辦嫁妝，俺唔行。 mana bahasa? Ya, oke. 好，那我再读一遍啊。姐姐就要出嫁了，妈妈忙着替她准备嫁妆。阿姊愛 阿姊愛出街， 街，阿妹同 阿妹同佢 辦嫁妝， 辦嫁妝，俺唔阿行，唔行，嘅阿唔 Pan ca chong, pan ca chong, 辦嫁嫁妝，妝， ca chong, ca 嫁 chong, 嫁妝， 辦 ca 嫁 chong. 妝， dia kacong Yudi Chamyu hai ke sentia wenti ha, adanya juga. Misalnya orang tua murid, 家長啊， Kak Kava nyoi kong. 嫁妝， 嫁 嫁 妝， 妝，差不多了。 Kacong. 嫁家妝，長， 又唔一樣哦. Kacong. 嫁家妝，長， 嫁 新年嘅kacong. Kimpunyi yu koi kacong fi. 啥意思？ 嫁妝費，家長 hari 會， ini家 pertemuan 長 會 orang tua. 家長 pertemuan 會， orang tua, kacong fi. 家家長，長，聽過你愛請家長來學堂做乜嘅要家長費？嫁妝費，嫁唔一樣嗬。 Nah, 第一次家長，嫁妝，家長，嫁妝，家長。中文的聲調跟客家聲調有點就是這樣哈，很像，但是意思完全不一樣。
Ya, suaranya agak mirip, tapi hati-hati. Kadang-kadang memang bahasa Mandarin dan bahasa Hakka itu sama, dalam arti nada yang kalau salah kadang-kadang akan membingungkan gitu ya. Kacong, pan kacong. Pan kacong. Hmm. Ayo, 看到 kacong. Iya, kacong. Oke. 好，这个出改，下一行。Entah pukulan apa yang dialaminya sehingga ia memutuskan untuk menjadi biksu. Ini lain lagi ya. Itu tadi menikah ini apa menjadi biksu gitu ya. 不知道他受什么打击，让他决定出家当和尚。唔知佢受到嘛嘅打擊，使佢決定出家做和尚。做我手。OK，好吧，那我们再说一遍吧。不知道他受到什么打击，让他决定出家当和尚。第 Inti 去受 Kitsu 到 Tamaketa 嘅打擊， Segi Kiati 使 Chu 決 Ka 定出 做 家 我 做 送 和尚。做和尚。做我送送。嗯，我们说中文里面我们说想不开，想哦，很想不开。想不开。cái yang nghe tên Hạ Cá Phan nghe con Xiong Inta 哦 没有， ，xong Xiong Xiong bahasa Hakka apa? Xiong Apa? itu Hakka ngomong apa? memikirkan mikir. Ada satu kata Hakka untuk Xiong, berpikir. Kamu pikir apa? Men Men, men, Men. men koi, Oh, Men men koi. koi. Men koi. chẳng bu khai, Siapa men kai? koi. Koi. Okay. Men koi. Su to ta kit ấy nhìn cho men koi ha. Men koi lại là. Okay. Siap. Nah, ini pergi jalan-jalan ya. Oke. Hari Minggu ini apakah kamu ada waktu untuk jalan-jalan? 这周日你有时间出街走走吗？逛街走走。 ya lipai yu sekian 有时 cut 间 cut kiai 出街呀，出街。 cut kiai cut kiai 去行 出街旅行。 出 呀， iha 出街 Xuất gia hi hàng, xuất gia hi hàng ngày. hangai 旅行。中文里面我们是不是可以说上街啊？上街逛街。上街对吧？逛街，上街走走。但客家话我出街。出街旅行。中文里面我们常常会说上街。上街今天有没有去上街啊？有没有去逛商店啊？去逛商场啊？上街出门对吧？出門係冇？出門人哋話出門。出門出街。OK， 好，出街。下一行。Cutlu, jalan keluar ya, way out. Setelah lulus kuliah, ia pindah ke kota besar, berharap masa depan yang lebih baik. 他大学毕业后搬到大城市，希望能有更好的出路。咦， 佢大學畢業就搬到太城市，在尝试希望尋到安好嘅出路。很好给出路。OK，好，那我们再读一遍呀。
他大学毕业后搬到大城市，希望能有更好的出路。其太 Thì 后 hai 毕 họ 业 bị nhập chu chu ba ba na thai搬 sản 来 sư 太上寺 sư thai sản sư hi hi mong hi mong chim chim to to 침도 chút lụ 好出路。嗯，出路。班纳太常师，班纳太上师啊，班纳太上师去。班纳太上寺太上寺去，希望尋到好出路。hi mong 希 chim 望 to 尋出到路。好出路。嗯，这个出路啊。 Nah, sekarang pintu keluar ya, exit gate. Pintu keluar taman bermain biasanya berbeda dengan pintu masuk. Dùng chọn 平时和入口不一样。娛樂場嘅出口， 出口平片时廠工業口唔一面都唔用，唔用呀。OK，那我再读一下，游乐场的出口平时和入口不一样。游乐场的出 娱乐場 口 嘅出口bên trong 平 công nghiệp 常 khẩu 工 嘅 业口唔 không 用 dùng 用。出 Coba 口 coba ada kalimat coba di mana pintu keluar Yong Emun? 出口係ง่าย 口係 này ไง Nah, 嘅， dia coba gedung bioskop ini pintu keluarnya di mana? 嘢天然天嘅出 thiên 口 yang 陽 chút khẩu 嘅， này Ya Tian Yang Yan. Tian Yang 天 Yan. 陽人 Tian Yang Yan gedung bioskop. 也天陽人出口係ไง Oke. 出口呀。sekarang yang 另外一个意思啊，出口 export ya. Barang ekspor pada umumnya kualitasnya lebih baik. 出口货一般质量比较好。出口貨一般質量不好，質量不好。OK，出口貨一般質量比較好。出口 khẩu 貨 của ít bản chất Ít lượng bản có chất hảo lượng có hảo. Yang Pika Hao Pika. Pika Ko Hao ya Cote. Có hảo bị cao. Hảo export. Nah, ini arti lainnya lagi ya. Jika berbicara, to speak. Dia selalu marah-marah sehingga tidak punya teman. 他总是出口骂人，所以没有朋友。 thì trung heo出口。 trung heo Ừ. chút kheo ma nhìn của so khi mò bèn yêu 好便宜哦。好，kita baca sekali lagi ya. Ki 呢種係 thì 出 trung 口 heo chút kheo ma nhìn nhìn của so số mò một bèn hẹn yêu yêu. Hẹn yêu. Kakek sangat pandai bercerita dan selalu berbicara dengan baik. 爷爷很会说话，将来出口成章。 cũng ăn phải quảng pha xong rồi chất kèo sân trọng 出口成章。爷爷很会说話，將來出口成章。來，再讀一下。阿公 cung ăn 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 voi voi con ăn vòi và quảng pha xong xong rồi chất rồi kèo sân trọng kẹo sân trọng. Sut Keo Chen Vào Zong. sân trọng. Hmm. Kẹo sân trọng. Chủ khẩu sân trọng. Ok.
Oke, sekarang kuso jual ya. Oke. Barang-barang ini harus segera dijual. Jika tidak, kita akan mengalami kerugian besar. 这些货品必须赶紧出手，否则我们损失惨重。出手呀， Ilapit phố oi kyong khoai chút sụ phèo chết ngày tên xuân sự nhằm chung 损失2重呀。Oke, wah, ngata ni ya, 再读一下呀。这些货品必须赶紧出手，否则我们损失惨重。 Yepit Lapit po po Bif lapi oi po oi kyong kyong quay khoai chút chút su su phèo ngày tên chết ngày ngày tên tên xuất xuất nhằm sự chung nhầm trung sự nhầm trung. Ya, oke, 出手。现在是另外一个出手，另外一个出手啊。Dia seorang dermawan, sangat bermurah hati, waktu menolong orang yang sangat membutuhkan. 他是一位慈善家，他帮助有需要的人时出手十分大方。 He hay ike慈善家帮助有需要嘅人士出手十分大方。出手十分太疯呀，大方哦，太疯。好吧，那我们再读一遍呀。他是一位慈善家，在帮助有需要的人时出手十分大方。He hay ike Ihe ike sangka 13个，光之有是有是头诶，言辞出数数十分十太分太疯，疯，十分太出疯。数十分太疯嘛意思？买个东西出数 uang royal 钱钱对，平常就话出数太疯嘅人出嚟，一钱個數啊，一钱按數。Jadi biasanya tuh dermawan di sini susu taifong意思就pun钱啊，pun kian 钱啊mak itu ko taifong ha, dia akan memberikan dana yang cukup lumayan gede ya, agak lumayan besar. dermawan 对，善家。Ya, oke, 这个是又另外一个出手啊，bertindak ya, oke. Begitu bertindak langsung tahu dia ahlinya atau bukan. 行家一出手就知道有没有。專家一出手就知係唔係有料。專家一出手就知係唔係有料啊。哎，那我们再读一遍了呀。行家一出手就知道有没有。专家一出出手手就就知知係唔係有有料。料。Zonka itu cuti hem you liao. Kalau kita akan mengikuti bahasa Mandarinnya, ada yang orang kan mengatakan hangja, hongka. Ya, kalau mau benar-benar mengikuti Mandarinnya ya. Tapi kalau kita mau ngomong conka juga boleh. Conka itu ekspertis ya, orang yang ahli, ya pakarnya gitu ya. Jadi misalnya gini, contoh. Kamu bisa masak nggak sih? 你会不会煮菜？你会煮菜吗？ Ya toh. Nggak mau煮菜. Saya nggak bisa masak, nggak mau煮菜. Ayo kita masak bareng ya. Kata nhìn chung ha lời煮cái菜 lah. You pakai tungsi acu pakai mau. Diambilkan telur ya.
Nah kita calon lah ya. Nah, terus kemudian lah, ini ngatain jenlon hawe ho, 最容易煮的嘛ho，就jenlon. Ayo coba kopiok telurnya itu. Kopiok telur ya. Nah, kalau orang yang biasa masak, begitu kopiok telur sudah tahu ya caranya kocok telur itu loh. Ya, orang-orang langsung mau dia itu anwai cuca nyiwa ngai muai. Jadi ngomongnya nggak bisa, tapi dari caranya dia kocok telur itu kita sudah tahu dia ini ahli masak mestinya, gitu ya. Aku soal con kai susu, cuti, hem me yu liao, hem me wo cho, hem me wo cho si. Ya. Conkai cucu. Oke, hao. Nah, 下一个啊。Ya, ini cucu lainnya lagi ya. Pukulan atau punch. Dalam pertandingan tinju ini, ia mengalahkan lawannya dengan 1 pukulan. 支持拳击比赛，他一出手就把对方打垮。Ya. Ito ka. 100比赛，他一出手就打赢对手。Oke. Kita ulang sekali lagi ya. Dalam pertandingan tinju ini, ia mengalahkan lawannya dengan 1 pukulan. 一百大强比赛，比赛，一出手就打赢比赛，对手，对手，呀，打赢对手。OK，好，那我们呀，那刚才是最后的啊，出手。好，出，出的相反词是什么？相反词。捏。好，我哋講嘅按到出啊，其他我哋嚟講捏啊，原本我哋出嚟講捏。有看到嗎？有老師。看不到。好，我哋嚟講一下捏。出捏來，我哋看一下。而家我哋先講一下一個很多捏神。神嘅咩意思？dewa。神明哈。神itu dewa, kita boleh bilang itu senmin ha, senmin. Nyipsen di sini dia artinya sampai terpesona, terbingung-bingung gitu ya. Dia memainkan piano dengan sangat memukau. Dia memainkan piano dengan sangat memukau. Oke, yang sangat memukau mungkin kita akan pakai nyipsen ya. Memainkan piano. Play the piano. 打钢琴。Ada yang orang mengatakan 弹钢琴 ya. 弹钢琴。有的人说弹钢琴呀。打钢琴，dia 钢琴弹的。Nah, kalau kita mau bicara pakai di sini, hitan kong kim tan tak nyonge an nyipsen. Nyipsen. Kia kong kim tan tak an nyipsen atau hitan kong kim tan tak an nyipsen. Kita kong kim ta tak an nyipsen. Ya, bisa kita boleh pakai ta juga. Di dalam bahasa Hakka boleh ya. Ta kong kim, tan kong kim. Ya. 弹鋼琴，佢嘅鋼琴彈得十分入神，按入神，入神。
Oke, coba kita bareng-bareng ya. Kie kong kim tan de an nhịp sần. Kie kong kim tan de an nhịp sần. An nhịp sần. Hảo, kita lại kong ya. Misalnya kita sedang pergi ke satu museum, misalnya ada lukisan cantik gitu. Lalu kita terpukau melihat lukisan itu. Nyong kong. Ye hoa an nhịp sần. Ikan ke? Phai. Hoa cho. Phai an jiang ha mo. Cái phai an jiang o, phai an jiang. Con chi nhong Contact an nhịp sần. Contact an nhịp sần. Contact an nhịp sần. Misalnya ngatain konsu, saya nggak tahu sekarang orang masih suka baca buku nggak ya? Wong paling ngai kon xiao sot. Apa itu? Novel. Baca novel ya. Kon xiao sot. Kon hi an nhịp sần. Hemai? Ya kadang-kadang apalagi dulu itu ada wuxiap xiao sot. Wuxiap xiao sot. Apa itu? Detektif. Wuxiap itu novel silat. Iya. Wuxiap xiao sot. Itu kalau wuxiap xiao sot dulu itu serian gitu. Mewah Jepun kayak yo. Kayak you an itau kayak yo, kita pun itau Wah, 从头看到尾就按入神. Karena seru sekali ceritanya ya. Kayak kie 故事嘛情节十分好，就要看去按入神，对吧？ Kopingho ya. Iya, seruling Mas. Kopingho ya. Ya. Ngaten wong pai kon ke itu ngane ke xiaoshot Kopingho. Ya, dulu pernah nonton lihat komiknya itu sih. Kopingho. Tapi kalau komik hafalnya Nyong Kong. Komik. Komik you 煮饭吗？ Ya. 连番。动画书。连番图。连番图。连番图。Komik ya. Tufai mo itu kan gambar semua gitu kan. Kayak hantar lian fan tu. Oke. Nyipsen. Kita sekarang lihat satu mirip dengan itu chutsen. Kalau chutsen itu ada miripnya dengan nyipsen, ya, mirip sekali. Cuma kalau nyipsen itu benar-benar fokus masuk di dalam satu yang sedang kita kerjakan. Itu nyipsen. Melakukan sesuatu sampai fokus masuk ke dalam apa yang kita lihat. Pi gong wa ngai ten confine, kon do nyipsen, ngai ten tang yim ngo tang do nyipsen, ngai ten kon xiao sot kon do nyipsen. Ya. Chutsen juga meyang, chutsen itu juga sedang fokus di satu, tapi di luar dari apa yang kita lihat. Ngai ten mewah kon makai tungsi chutsen. Tapi kita sedang melamun, sedang memikirkan sesuatu. Ya, itu namanya chutsen. Nah, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sering melamun, entah pikirkan apa. Misalnya kita ngelihat orang sedang ngelamun gitu ya, kita bisa pakai kata chutsen. Coba kita lihat. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Yang Ekong. Kisyong men. Kisyong men. Men pakai. Sesuatu. Men. Saya sudah sebutkan itu tadi. Men make. Ya, jangan men make. Jangan pikir yang susah-susah. Iya. Sering melamun, entah pikirkan apa. Ayo.
佢 sering 是從佢是從出生啲咩買 Hmm. Hmm. Kita sedang memikirkan sesuatu. Nah, nih saya kalau dalam bahasa Mandarin kita harusnya有心事.有心事 itu ada sesuatu pergumulan atau sesuatu yang sedang di itu. 有心事. Nhiều mà cái 心事 mo. Kỳ hi chong 有心事 boleh ya. Karena apa? Men makainya saya taruh di belakang. 是从出生的men makai. 是从出生的men makai. Ya. 佢呢種有心思是從出生的men makai. Ya. Coba kita ulangi ya. 佢呢種有心思有心 Kiri 事 Jong Yu Sim Sư 是從出生的 men trong makai. xuất sinh tim men 是 mại 從出生啲咩買嘅 佢呢種有心思是從出生的men makai. Ya. Oke. Kita sering mengatakan seseorang cutsen dalam arti tadi ngomong sen itu dewa ya. Sebetulnya kalau di sini cutsen itu seperti pikirannya itu keluar rohnya itu ya. Itu sama cutsen. 来，再推一次啊！佢呢種有心思是從出生的面目嘅。 Kiri 佢 Jong 係 Sim Sư 有心是 是從從出出生 sinh 啲 tim 咩 men mại 的面目嘅。Oke. 好，接下去 nyip mie. Karena kita hari ini fokusnya nyip ya. Dan di sini ada nyip mie. Nyip mie itu dalam bahasa Indonesia adalah terobsesi. Ya, sekarang kita lihat memang ya anak-anak terobsesi dengan bermain ponsel, bermain dengan gadget, bermain dengan handphone, ya kan? Hingga makan pun tidak terlepas dari ponsel. You con qua mà, sao nhìn này rất fun ya, oi con này rồi. Content suki là. ya 有啊， 有 ăn xe ăn xe hay, cái ong sao ông nào? Ông nào ya, oi con suki à? hay là 因为 ong 是從愛去買餐廳什麼川湯飯還菜湯啊，con 對 thang. 對那個川湯按多ong 都是從買中意那個什麼呱呱叫啊，老師 Nhìn thấy cái ăn ham, 草嘛， ăn chảo. 炒古說野外都本地看那個手機啊，看那手機都 Con này 很 suki. 安靜的，很 Chút 安靜 tiêm 度 tiêm mày không? 然後就餵它吃就比較方便。 Oh. Lại, 很棒，丽萍。这客家话差不多了，已经差不多了，讲的已经能够表达了。来，去商场去饭馆的时候，去餐堂的时候饭馆、餐堂都做的。飯館、餐堂，去飯館、餐堂嘅時候，看到我眼用嘅，嗰個 ăn chọc ham hi loại mà nangis, cái cái nangis,哭, Hạ Ca Phát Nhân con, kêu từ, keo kêu từ kêu từ, you on ai, ăn chào, kêu từ ăn chào hay mà, nhìn hỏi cái ham, nhìn hỏi cái ham tu cerit ya, nhìn hỏi cái ham, you kêu từ, you hỏi cái ham ăn chào nhìn ha, cái nhà ơi chú nhau nghe, bún kỳ su kỳ con bún kỳ su kỳ, bún kỳ con su kỳ, con này su kỳ thì chú nhau nghe, nhịp mì à kỳ con này nhịp mì, chú nhau nghe, điềm điềm.
Hak apa Ju- nyong Kong? Diam-diam. Tiam-tiam. Diam-diam. Thì chút tiam tiam keep quiet.唔可以再吵誒。其中係嘅看書記出可能入面出點點，唔會交字誒，也唔會吵人誒，係冇？係啊，唔會交字，唔會吵人。Ya oi, orang tua menyuapi dia makan. Ya oi, pun kiset. kiset. Dulang itu apa? Mendulang. Wei. Hak kafannya ya, Kong? Mendulang. 吃起食饭，吃起食东西，吃刺激東西，喂，東西，吃起食按容易，出按容易耶。哎呀，人哋講哈，然後複習一下，啲記個重哈。係啊， Masih ingat nangis? 餃子，餃子，餃子，sangat ribut, ăn chào, ăn chào, jerit-jerit, men, jerit-jerit, hem, hem, kin hem, jerit-jerit terus, kin hem, ăn chào, emang. Nah, itu beberapa kata ya toh. Nah, habis itu lihat Suki, Cunyip, Mi, Cu, diam-diam, diam-diam, diam-diam. Jadi diam-diam di sini kita bisa pakai pada waktu kita mengatakan diam-diam tidak berbicara. Diam-diam. Sama loh dengan bahasa Indonesia diam-diam ya. Emang. Bahasa Indonesia diam-diam ya. Bahasa Hakka juga diam-diam. Nah, diam-diam di sini bisa dua arti. Yang satu adalah tidak berbicara, tidak bersuara. Diam-diam mau kongfa. Jadi kongsi oh. Diam-diam. Diam-diam harga coba ya, mau tung. Kita ngomong satu anak ya. Jangan gerak-gerak ya kamu. Diam-diam duduk di situ. Diam-diam coba lah. Jadi berarti dia tidak boleh gerak-gerak, nggak boleh bangun dari kursinya. Tiam-tiam coto lah. Coake tiam-tiam. Jadi tiam-tiam ini bisa dua. Satu untuk bicara, satu untuk gerakan supaya tidak bergerak. Ya, jadi tiam-tiam bisa dua. Oke. Hao, contoh kayak Nyip Mi terobsesi. Saat ini anak-anak begitu terobsesi dengan bermain ponsel sehingga makan pun tidak terlepas dari ponsel. Hakafanya ngekong. Inhai senyine. Won Suki. Bermain. kau Suki, Kau. Kau Suki hema. Kau Suki, kau tanya nge? kau Tết Nhịp Mi, Kau tak Nyip Mi. Sekarang hingga makan pun tidak terlepas dari ponsel. liền sức phan tu, tu oi con Suki, Tu ayu Suki. 連食飯都要有數記，連食飯都要看數記，係冇？十分多細年嘅啊，後生嘅啊，大家都咁樣嗬。數記數行啊，就唔是看別嘅東西嘅啊。來，我等看下先哈。現在小孩玩手機玩到入迷，連吃飯都機不離手。這是我們中文裡面可以這麼說呀。機就是手機呀，di sini 機 yang ini 機 不離 tidak terlepas dari tangan 機不離手. Bahasa Hakka kita ada beberapa caranya. Kita kalau mau kiput lisu juga bisa, tapi kita bisa lihat lainnya ya. Kin hai sen yin gao su ki gao dao nyip mi, lian set fan du oi
拿电视机，连食饭都爱看手机，看电视机来boleh ya. Kita ngomong ya tidak harus naten suki, kita boleh ganti dengan yang lainnya. Misalnya tadi harus sambil lihat suki, kadang-kadang kan dibukakan YouTube sama mamanya ya, buka film, konten yang loh Sefan, gitu ya. Kinh hai sinh nhìn cao su kỳ cao tao nhịp mì. Liền set fan tu oi na ten su kỳ. Kita pakai ini dulu ya. Atau kita mau kiput li su. Nanti kita bisa pakai itu juga. Baik. Kita lại thu accent. Kinh hai sinh nhìn cao su kỳ cao tao nhịp mì. Nhìn hai Nhìn sẽ nhìn cao su kỳ cao cao su tao nhịp cao mì. Liền set fan tu oi na ten su kỳ. Liền sức liền sức văn tu oi oi na na tên su kỳ. Liền set fan tu kiput li su. Liền sức liền văn sức tu tu ki ki put li su. Kiput lisu. Kalau mau pakai sesuai dengan bahasa Mandarinnya, kiput lisu. Kalau enggak ya secara biasa aja kita boleh mengatakan lian fan tu oi na ten suki, lian fan tu oi konten suki. Ya, lihat handphone. Oke. 好，接下去哈。按差麼頭生字我哋話入味哈。其他我哋來講入味。Kalau tadi nyip mie. Kalau sekarang nyip mie. Sama ya, mirip ya. Nyip mie. Kita lihat apa kalimatnya. Babi hong. Babi hong itu apa sih? Tahu babi hong? Đi. Ngayon hakafanyo ngekong. khéo nhự à lão sư Keonyu, betul. Pernah makan keonyu enggak? Wah, pernah. sering Pernah. Rất Sering còi. á. Hạ ca nhìn cho cái keonyu ăn hào sật hay mà. Họ à rất okay cho mình khéo nhự ăn hảo sự à lão sư Như vậy cho keonyu mà. ngài mới lão sư ngày bồi sực. thấy Như vậy sật. Dạ. Vậy cho. Vậy sật vậy cho ha. Keonyu cho keonyu không容易哦，按多数脚。 Dạ. 你看我的句子啊，按多数脚。Apa artinya? Su itu apa? sổ Kyo, Tangan. tangan dan kyo, Kaki. kaki. Oke. Anto su kyo. Apa artinya? Banyak kaki tangan. banyak itu repot ya lão sư Pekerjaannya. Ya, anto su kyo itu artinya sangat ngelibet, sangat repot. Banyak proses. Hema? Cho kyo yung yo anto su kyo. Ya toh? Kan harus dicacah dulu pakai garpu kalau biasanya saya ini ya digarpu supaya dia empuk, lalu kemudian digoreng lah, direndam lah. Wah, anto sukyo. Nah, nyu anto sukyo. Oke. Nah, babi hong yang dibuat oleh ibu saya, oleh mama saya perlu ditim beberapa jam, rasanya sangat meresap dan enak sekali. Nyekong. Ngày ame ke chu kheo nyu oi chân kitot tiam mi thao an họ sật yu nhịp nhỉ. Contoh. Nah, di sini saya mengatakan mun. Ngày ame mun ke kheo nyu, mun ke kheo nyu. Ai mun hao kie tiam chung, hao kie tiam chung. Ai mun an kiu, ai mun hao kie tiam chung. Harus ditim beberapa jam. Sefun nyip mi an hao set. Ya. Jadi rasanya itu benar-benar masuk di dalam. Ya, jadi nyip mi di situ artinya meresap. Ya.
阿妹門的口牛愛門後幾個點鐘10分入米按好食 Oke yuk kita Ame ulang ya Ame mune keo nyu ai mun hao gie tiam chung Ame Ame mune kheo nyu oi muốn mun hậu hao kia tiang chung sơ phun nhịp mi sắp phun sắp nhịp phun mi an hao set ăn hậu ăn sức học ayo coba baca sendiri Ame em Ame muốn mune nghe kheo nyu oi mun hao ôi kia hỏi tiang kia điểm chung sắp sắp phun phun nhịp nhịp mi ăn hậu sức he nhìn mẹ an chung y sinh mà nhìn mun ai keo nyu à nghe này cái ame cho cái Ame ha nghe cái apple 阿婆哇你的阿婆做的做的口有十分好吃煎肉也买都很好吃唔會煮菜阿貴咧阿婆十分會煮菜好然後嚟看入時入時 itu modis fashionable kakakku mengenakan gaun yang sangat modis dan dia terlihat sangat cantik ngài á chi chọc ăn nhịp sư cái xăm con hi lời ăn chẳng可以按讲错chị cho ai看十分一十的裙10/10 sam ini tergantung kita ya mau pakai rok boleh kalau rok itu kyun kalau baju itu sam anyip 10 sam con hi 10分姜10分亮boleh ya Kita 你做的用这个看起来10分姜10分亮都做的来大家涂下身阿姊做一件10分入時的裙看起10分姜 Aji cho ai ít kian sắp phun nhịp sư phun nhịp sư nhịp cái sư kiểu kyun con hi con sắp phun chang phun chẳng kita ganti an nhịp de sam ya chị cho ai can 10分入時的衫看起10分亮chị cho cái ý kiến sắp phun nhịp sư cái kiến cái xăm sam sang chi con sắp hi phun sắp phun chẳng yang 10分亮10分姜10分亮就做的哈摸眼就是10分姜10分亮好现在不讲那个了tidak bicara tentang kalimat ini ada beberapa kata yang sehubungan dengan nyip karena cukup banyak jadi saya rangkum sedikit aja nyipmun itu masuk pintu itu boleh ya nyipmun juga bisa dalam intro misalnya kita main piano atau mau main lagu ya atau mau nyanyi itu biasanya ada intro ya ada pendahuluan di depan itu namanya nyipmun nyipmun juga sering dipakai di mana pada waktu ngatain sinyong kita akan jemput pengantin perempuan kita tiam nyipmuna sinyong kita tiam nyipmun karena orang Tionghoa 华人我们平常如果说做喜事ya kalau kita ada pernikahan biasanya yang sangat diperhatikan adalah jam pada waktu pengantin perempuan itu masuk ke rumah laki-laki itu betul nggak sih 是不是 thế ya nhịp muốn時間十分重要係冇kita平常會算日地嘅會算時間你一定要記得點接新娘買喊到接新娘 jemput pengantin wanita jemput kita tiam tiap sinyong Changhao kita tiam nyipmun memang biasanya kan dihitung jam masuknya itu kapan itu sangat penting gitu nyipmun nyipmun simkyu Ciudang nyipmun simkyu ini baru pengantin menantu yang barusan aja menikah
ke simkyu, simkyu nyipmun. So nyipmun ini banyak artinya, baik itu masuk pintu beneran, ya. Jungnopa nyiploi, ya dari luar kita masuk nyipmun. Nyipmun dalam arti intro atau pendahuluan lagu atau pendahuluan musik. Nyipmun juga dalam arti pada waktu kita menjemput ngatain siap sinyong nyipmun, ya masuk ke rumah laki-laki sekian nyipmun sekian. Jadi nyipmun itu bisa dipakai di situ. Ya. Cicit ke ngatain kangtau nyipwok. Nyipwok itu masuk ke rumah biasa aja gitu ya. Nyipwok. Ada pencuri masuk ke rumah kemarin malam. Ya, Kang. Yo, yo. Ini pernah loh kalimat ini ya. Ada Yo, pencuri. pencuri itu apa ya? Chatku bukan laos ya, chatku ya. Chatku. You chatku. You chatku nyipu. You chatku nyipu. Kemarin Cepu malam ya. ada pencuri masuk ke rumah tetangga, jangan rumah kita ya. You chatku. Cepu ya. Nhịp u ngày cà piak ke. Ngày cà piak. Ngày kap ya. Khi ngày cà piak nhịp u. Nyong Ekong. Ayo kalimat yang dibuat yang bagus Nyong Ekong. Cepu ya you chatku nyipu ngày cạp ya. Nhịp ngày kap ya ewu. Oh, nhịp ngày cạp Nhịp ya. ngày cà piak ke. Ya. 저분이 you chatku nyip ngày kap ya ewu. Jadi ini adalah yang bisa dipisah ini ya. Nhip mun tadi juga sama, nhip man những cái vùn, nhip man này cái mun, nhip thay mun hay nhip xe mun. Thay mun. Nyip thay mun. Jadi nyip dan mun itu tengah-tengahnya bisa ditambah ya. Trung gian ngai tại nhìn cho tại cái东西hi. Nhip nhẹ mun hay nhip ngải mun. Boleh ya? Nyip nhẹ mun, nyip ngải mun. Nyip wok juga gitu. Nyip man những cái wok. Nhip kap ya wok. Nhịp cặp ya ewo, men nhịp ngải ewo, okay? Nhịp wo, 저분야, you chatku nhịp ngải cặp ya ewo, okay? Kemudian nhịp chong ini masuk ke arena ya, saya terjemahkan sebagai masuk arena. Nhịp chong ini biasanya apa? Kalau kita mengadakan kegiatan, kita mengadakan pesta, kita mengadakan acara gitu ya. Nah, kadang-kadang misalnya pernikahan lah. Nah, kita tiang ngadeng ke sinyong sinlong nyip chong. Dia mau masuk kan, mau membunyikan musik itu the wedding ya. Nyip chong. Ada tamu jam berapa harus masuk ke misalnya registrasi atau masuk ke acara, ngatain nyawa nyip chong. Ya. Ngatain misalnya ada opening satu satu perusahaan, kita sedang mengadakan acara pembukaannya, kuipin kita tiam nyip chong. Kita tiam nyip chong. Nyip mae chong, misalnya ini sekarang. Karena kami yang dari ujian dari Petra ada menjadi ujian tempat ujian HSK ya. Chu Laoshi itu yang penanggung jawabnya ini. Oke. Ruang ujian itu harus disterilkan dulu sebelum ujian diadakan. Kemudian kau kuan, jadi orang yang pengujinya itu nyip chong, xian nyip lipai tui, xian nyip kau chong, zun pi. Ban ge diam zhong yi hao, học sinh, khảo sinh, cho tệ nhịp chong. Langsung nggak kita cho tệ nhịp chong emang. Saya sekarang sudah boleh masuk nggak sih? Nyip chong. Ya.
Jadi nyipchong itu artinya kita masuk ke dalam satu arena atau satu tempat di mana kegiatan dilakukan. Itu nyipchong. Seperti tadi saya masuk ke ruang ujian, nyipkaochong. Seperti itu. Kaosi mah, nyipkaochong. Masuk ke ruang ujian. Nah, masih ingat tadi pada waktu kita review tentang chut. Gudang itu apa? 포청, Fochong, 포청, 해, fochong. Nah, sekarang ini saya gandengkan ke sini. Nyipchong, nyipchong. Make fo loh ya, Mo. Barangnya sudah datang belum? Oh, sudah masuk ke gudang kok. Yang ekong. nyipchong에, 포청, Nyipchong. Nggak usah khawatir, sudah masuk ke gudang. 모담심, 닙청에, Nggak tamsim, nyipchong. Ya. Hayu Ike, selain tamsim, ada satu kata lagi untuk bahasa Hakka, tidak usah khawatir. 뻥심, Fongsim. Fongsim, nyipchong. Boleh. Ya. 还有一个词，他们都不是有力，不是有力，nyipchong. Jadi jangan khawatir sudah masuk ke gudang. 不是有力 nyipchong. 不是担心 nyipchong. 放心 nyipchong. Sama artinya tidak usah khawatir. 不是有力，不是担心，放心. Ini semua sama artinya tidak usah khawatir. 好。Kemudian setelah gudang kita ngomong pabrik. 꽁청, Apanya? Gongchong. 꽁청, Gongchong. Pabrik itu gongchong. Emang? 해, Kalau masuk ke pabrik, nyipchong. Nyipchong. 닙청, Nanti lah ke ancam, ini semua sama nih kan? Ya. Nyipchong. 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 Ya, mirip ya. Nyipchong. 야, Nyipchong. Nyipchong. Semua sama. Hanya mirip sekali, intonasinya lain sedikit gitu aja. Ya. 好，来，再看图阿三。nyipmun. 닙몬, nyipmun, nyipmun. nyipmun, nyipmun, 신영 안 nyipmun. 신영, 신영, 아니, nyipmun에, thay cả phone nhận cái xin nhộng hay mà. 야, Ngày chưa mình đi, xin nhộng nhịp muốn hay nằm ca cái ngày bóng bay, nằm ca cái dạ oi xăm khởi hay mà. Nằm đi. Bóng bay ngày tên chú, dạ oi mình cho đây kiên cái xin nhộng nhịp muốn. Xin nhộng nhịp muốn cái時候dạ oi xăm khởi. oh yeah, Yeah. yeah, 呀，唔做得喺前面創新用，係冇？喂，我們還記得冇結婚嘅時候，呀，記得嗎？個要人嘛，我係我個要人ya, lebih nanti bisa lebih rukun, gitu ya, có yêu dành,唔做得創新用。韓語嘅出，我記得往擺出寬態度嘅人唔做得創新用。Orang yang lagi hamil, ya, tidak boleh papasan dengan pengantin. Ini Sinyong Sinlong kan itu cuitai yo, emang raja dan ratu sehari ya. Sinyong Sinlong kan itu sebentai. Kusawa 唔做得隨便創新用啊。好，入門，入門， 닙몬, 入屋， nyipwu, 닙무, 入屋， nyipwu, 닙무, 入床， nyipchong,入床， nyipchong, nyipchong,
Nyipchong, Nyipchong, Nyipchong, Nyipchong, Nyipchong, Nyipchong, Nyipchong. Nyipchong. 공청의 청. Ya, itu beberapa. Saya tambahkan lagi next. Nah, ini kita masuk soal wilayah. Ya. Tadi itu kan tempat ya, Tifong. Kita ngatain lekong, oke. Kalau kita sedang masuk ke satu negara, nyipi ke kueka, ya, masuk ke satu negara kita pasti melalui imigrasinya. Ya. Kayak hamton nyipkin, ya. Kan ada batas negara ya. Di Komang ngatain ini tung Malaysia di Borneo sana, Kalimantan, itu ada satu batas negara, sebelah sini ada satu tempat gitu garisnya. Ngatain hai ini ya bufu ngatain Aishi Malaysia ko ike tifong ngatain itu nyipkin itu namanya nyipkin. Nah, masuk ke kota, ngatain juga nyipsang, sangsi, nyipsang. Ngatain ini cái時候啊，唔做得愛上下開店，按到上下嘅愛去上下嘅飯店去nyipsang, pergi ke kota untuk cari nafkah. Nyipsang. Oke. Nyipsyong dengan nyipchun ini sama, artinya masuk ke desa. Ya. Nyipsyong, nyipchun. Ya. Kita lihat misalnya, kinha ke tian, dan ke tian listrik. Dan ke tian kinha an nyipsyong ya, hemo. Ya, mấy tận trang hồi sản sư tuổi yêu thiên, hồi Shanghai ya yêu thiên này, hemo. Hay kinha ngadan ke suki ama tu an xie ma miong lo hay mà miong lo hẳn ký tệ mà miong lo cái mại Internet online. internet hồi Shanghai ya ai dùng hay mà mấy tan trang sản sư nhỉ ha Shanghai nhỉ ai dùng này cú so wa ngadan cái miong lo ya ai nhịp song ya masuk ke desa. Kemudian masuk gunung, kita Songsan hi, ngaten wang nyipsan. Masuk gunung maksudnya. Naik ke gunung maksudnya. Oh, Orang yang bahasan. hiking tuh, Bahasan. orang yang hiking. Nyipsan này mà. Ngaten大众ngaten去nyipsan này, tang banyak. Kalau kita hiking biasanya pagi ya. Kita nggak suka siang-siang sih kalau kita naik gunung hiking. Benar nggak sih? Ya. Ya toh, hiking kok tengah hari panas. Nyatanya Taichung ada nyipsan ya, supaya kita bisa lebih hawanya lebih enak sih. Ya mau. Lai, tu asan ha, nyipkin, Nyipkin. nyipsang, Nyipsang. Nyipsang, nyipsyong, 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 Nyipsyong. nyipchun, Nyipchun. nyipchun, nyipchun, nyipsan, Nyipsan. 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 Ok. Hẳn dưới cái chúng ta cả còn cái ha. Nah, kalau kita masuk ke warganegaraan satu negara menjadi warga negara tersebut, misalnya kita sekarang dari orang-orang yang dari WNA warga negara asing berubah menjadi WNI warga negara Indonesia, kita mengatakan nyipsit. Nyipsit itu berarti masuk ke warga negara negara tersebut. Nyip yin nisit masuk ke warganegaraan Indonesia. Nyip sit jadi tengah-tengah itu bisa ditambahin negara ya. Masuk ke warganegaraan Jepang ya Kong.
Nhịp Nhịp, bùn xịt. nhịp bun sit. Nyip Yip Bunsit. Ya. Masuk ke warganegaraan Amerika, Nhịp mì quẹt xịt. Sit. Nyip Mi Kwet Sit. Betul. Jadi Nyip Sit itu masuk ke warganegaraan itu. Ya. Nyip Fi. Nyip Fi. Nyipi. Nyip Fi itu masuk menjadi anggota satu organisasi. Nyip Fi. Ya. Nyip Makevi. Misalnya kita di Surabaya ada Viselka ya. Kita bahasa Hakka ini dikoordinir oleh Viselka Vikon ya. Nyip Viselka Vikon Vi. Jadi mae Vian anggota. Vian. Nyip Viemo. Dan. 邱老师，你 Nyip Viemo? Nyip fi ya loh. Nyip Vie. Sudah menjadi anggotanya ya. Qiu Laoshi juga pengurus kok ya. Nyip Fi. Nyip Kau itu masuk ke satu agama tertentu. Ya. Misalnya masuk ke agama Kristen. Agama Kristen itu apa? Itu. Gitu. Hijau. Gitu Kau. Gitu. Nyip gitu Kau. Nah, masuk ke agama Buddha. Vokal. Nyip Kau. Nhịp vokal. Kita nyebut Food Kau. Food Vokal. Kau. Kau. Agama Islam. Hui Fi kau. Kau. Hui Fi Kau. Kau. Betul. Vikal. Nyip Fi Kau. Dia sudah memeluk agama Islam. Ki nyip Fi Kau. Ki nyip gitu Kau. Ki nyip Tian Zu Kau. Tian Zu Kau itu Katolik. Katolik. Ya. Food Kau itu agama Buddha. Food Kau. Nyip Kau masuk agama ya. Nyip Pao ini masuk ke satu asuransi. Asuransi kan macam-macam ya. Yuko Junggoyong ke Pao Hiam hemo. Jadi kita mengatakan nyip make Pao. Ya. Kian Kong Pao misalnya. Pao Hiam. Pao Hiam itu asuransi. Nyip Pao emo. Idan yu nyip Pao mo. Yu kan yin san piang ho. Piang hi an singku an nyip iyan. An mun kio ni yu qian mo. Ni nyip Pao emo. Orang-orang yang sudah ada asuransi belum? Kalau ada asuransi sekarang kita ada BPJS ya. Emo. Heme yu nyip Pao. Sudah belum masuk asuransi? Nyip Pao. Kalau nyip Ku itu masuk menjadi pemegang saham. Nyip Ku sini kita tahu ku piao ya. Ku piao hemo. Itu adalah saham. Ya. Jadi nyip Ku orang yang ikut andil masuk di dalam satu PT misalnya. Kita ikut menjadi pemegang saham. Nyip Ku. Nyip Ku. Oke. Kita baca ulang ya. Nyip Sit. Nhịp Nhịp xịt. Sit. Nyip Sit. Nhịp xịt. Nyip Fi. Nhịp phì. Fi. Nyip Fi. Nhịp Nyipi. Nyip Kau. Nyip nhịp cao. Nyip Kau. Nhịp Nhịp cao. Nyip Pao. Nhịp bao. Nyip Pao. Nhịp Nhịp bao. bao. Nyip Ku. Nhịp Nhịp cu. ku. Nyip Ku. Nhịp cu. Nyip ku. Oke. Ya, itu beberapa. Ya, tinggal 3 ya kita selesaikan ya. Liang Nyip Wi Chut. Liang Nyip Wi Chut. Itu berarti supaya pengeluaran sesuai dengan pemasukan. Ya. Kita ada berapa masuk, lalu kita mau keluarkan uang berapa, ngatain yu kita qian nyip lai, ngatain ai chut, zi chut kita qian, ai son dan lai, hemo, ai son dan lai, kita harus menghitung. Kuso ngatain ai liang nyip wi chut, liang nyip wi chut. Liang nyip. Liang nyip Liang nhịp vị chut. liang nyip wi chut. Nah, ini kalau orang tidak hati-hati, supaya kalau enggak liang nyip wi chut, akhirnya bisa terjadi nyiput fu chut. Nyiput fu chut. Nyiput fu chut. Itu berarti
orang yang pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Ya. Nyiput fucut. Jadi berarti masuknya itu tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Besar pasak daripada tiang. Itu adalah kiasan di Indonesia ya. Nyiput fucut. Nyiput fucut. Nyiput fucut. Nyiput fucut. Nah, ini ada satu kalimat nomor 23. Ini pernah kita bicarakan. Yip Chahong. Nhịp trà hồng. Mãi giờ còn gì kìa. Salah pilih profesi itu. Salah pilih profesi. Kalimatnya apa dulu? Masih ingat nggak? Nhìn最强用嘅，每年最强用嘅。加初郎，加初郎，加初郎。那男人呢？最強乜嘢？葉茶行，男人最強就葉茶行ya, profesi yang salah. 葉茶行，每年就最強就加初郎，menikah dengan laki-laki yang salah. Oh, kacau. Masih ingat? Dulu itu pernah ya. Nah, di sini juga nyip cahong. Nyip cahong. Oke, itu semua bahan untuk hari ini. Kim Punyi ke, Chun Phi ke, Cao Chai Chu, Tao Kệ yo. Nhưng mà em muốn thì mò. Ngày ơi muốn tị chịt kìa. Tị Thi chịt. chịt kệ. Ye vụ ấy. Cho mà em sẽ nhịp cả cho tận. Nhịp cả. Nhip cả. Ya, itu Bu itu tulisan HK kas gitu apa bukan? Ngãi John Wu Kai em ạ. Nah, Dia ngãi Wu Kai. Kita nggak mengatakan dia ngãi Ka. Katin. Katin. Kita di dalam bahasa Inggris kita ada bicara soal home dan house. Home dan house. Bahasa Hakka juga sama, bahasa Mandarin juga sama, ya. Jia, kalau itu bicara soal home, soal keluarga. Jia itu rumah itu. The family, keluarga. Tapi kalau wu ini lebih ke bangunannya. Wu, ngai wu ka itu di dalam rumah. Yang dituju itu yang mana? Bangunannya itu wu. Tapi kalau ka itu lebih ke family, lebih ke keluarga. Gitu. Jadi bedanya antara ka dengan wu. Jia he wu ho fangzi, ya. Kalau kita bicara dalam bahasa Mandarin kita beli jia, wo hui jia. Hui jia, pulang ke rumah itu apa sebetulnya bukan bangunannya, yang penting keluarga. 我要回到我家人身边. Saya mau kembali ke keluarga saya. 我回家去了. Di situ. Jadi tidak mengatakan nyipka, tapi nyipo. Jelas sampai situ? Jelas. Cincu. Cincu. 亲自哈. 多謝. 還有冇問題嗎?還有問題嗎? 冇問題啊? 有問題。回家轉五卡係冇? John Wuka. Iya. Kalau pulang ke rumah, John Wuka. 回到家裡. Kata John ya, John ya, John Wuka. 如果 John 中文 Wuka 是 here. 搬家，但是客家話是搬屋係冇? Panwuk. Karena Iya, bangunannya yang kita pindahkan, 我们的家没有变嘛，但是我们从这个地方搬到那个地方。故事我哋話搬屋嘅，唔係搬家，搬屋。
如果那个 jual rumah, 嗯 beli rumah, jual rumah, you嗯， ngekong không? 卖物呀， 买 Mai 物嘅， mai mai 係啊， 卖 mai 物， xin vụ, 買 mai 新 vụ. 屋，係啊， Ờ, 買新屋。我哋往拜嘅老人家，我哋嘅老人家可以印尼賺錢，賺到錢gitu愛去鄉下買屋，買新屋。Dulu kan begitu. Mungkin hamil nggak nemen he mau biên he. 买有新时候有时候客家话跟那个中文好像有一点不一样呀，好像说对，哦，他搬家，我要搬家，不是说我要搬屋。对，但是如果客家话是搬屋，没搬屋搬家没搬家嘿。那是有一点出入啊。认为说哪一个比较恰当？应该是搬家，但是客家话是搬屋，没搬家，就用係来讲啊係啊。啊，我是bingung啊。即係因為我話，對於我哋客家人嚟講，屋嘅就係個地方bangunan房子，係冇啊？我們說我們搬家，但是我們的家裏人還是一樣啊，對吧？但是客家人不一樣不是了。搬家，是搬屋，是呀，屋但是客給搬家話是搬屋，就有一點跟中文的有一點出入啊。好，我先看一下這是什麼，有些出入。轉屋卡，嘿，轉屋卡，來看一下，轉屋卡是家還是屋子？轉屋卡，回到我的家裡。對我們中文來講是回家是嗎？回到家裡人身邊。但是在我們客家話，我們說轉屋卡，轉屋卡去耶。所以這對客家人來說，轉屋卡就是那個地方。轉挨屋卡。ngày xưa ngày xưa Hakka pha hay有屋有改，那那中文有全部是家的家庭一样的家，一样的家，但是中文也是有屋子啊，也是有屋子有房子。哦呀，屋子，有中文也有，只是用法在客家话里面跟这个跟客家话跟中文里面有一点点就是不太一样。有時人記出講嘛，嗬，唔一樣，用法不同。我們說搬家，客家話講搬屋，回家轉屋卡，唔一樣嘛。對呀。在中文里面就是講家，就是一家人，這個 family 家庭，對，家庭，對，所以在英文里面會說 home， 不是 house，house 是那個屋子，房子叫 house，bangunan ya，這個客家話跟中文里面還是會有一點點的差異哈，用法不同。習慣怎麼說？對，唔點吧，搬家哦，搬屋哦，我們真的從來沒有說，轉家沒有啊，轉屋卡。家人哎呀，如果客家話是屋企人係冇？屋企人，係屋企人，屋企人，他是說我，如果中文是家裏人，就是有一點不同。對，可能對何先生可能也是講到這個北方跟南方哈，北方嘅人同南方嘅人，jadi orang utara dan orang selatan bahasa daerahnya ada yang nggak sama， 搬屋跟北方方言不一樣。北方方言是不是搬家呢？何先生知道嗎？你在嗎？是，就國語就是北方方言。北方方言哈，
中文里面的那个北方方言，搬家。嗯，先生好像很久没见哈。哦，哦，身体好吗？就还好啊，还好。谢谢老师关心。好，谢谢。老师好，我有其他是嘅问题都得吗？做得，做埋唔做得，做得做得。อีกค่ะngày yêu 我相關 chẳng qua nhìn con Tom sang ya 做唔上嘅， Tom sang itu seperti apa ya bikin gak gak jadi jadi, gak kalau jadi.